Amén. Y les invito a tomar su And then I asiento. invite you to take your seats. Un mundo nos vigila. A world is Digo, watching. porque no le pregunté nada a Siri y está diciendo, I didn't ask Siri anything, but she's saying something. se está metiendo en la plática. She's coming into the conversation. ¿Cómo amanecieron hoy? How is everybody's morning? ¿Cuántos les gusta el frío? How many of you like the cold? Oh, ¿Cuántos se deprimen con el frío? how many get sad with cold weather? Porque he escuchado que gente se deprime. Because I've heard that people get depressed. Pero el frío es bueno. But cold is good. Está matando a algunos bichos. Killing a few of those bugs. Así que gracias a Dios por el frío. So we thank God for the cold Así weather. no tenemos tantos bichos That en way el there's tiempo de calor. not that many bugs around when it's hot. Amen. Gracias a Dios por este día domingo. We thank God for this day, this Sunday. Cada domingo Every Sunday es como un entrenamiento para la vida. is like training for life. ¿Cuántos quieren entrenar hoy? How many want to train today? So do this. A little Relájese bit, get relaxed, y vamos a aprender de la palabra. and let's learn from the word. Nuestro tema hoy es en construcción y esta es la tercera parte. Our message today is under construction, and it's the third part. Diga conmigo en Say with me, construcción. under construction. Entonces hemos entendido We've understood que nadie está completo, that no one is complete, que todos necesitamos that construirnos. we all need to build. Nadie viene a Dios No one comes to porque God está completo. because they are complete. Venimos a Dios We come to porque God reconocemos because we que recognize necesitamos crecer. that we need to grow. ¿Cuántos necesitan crecer? How many need to grow? ¿Cuántos necesitan aprender? How many need to learn? Y es algo que tenemos que ser bien precavidos o bien precauciosos. And that's something Sí that we existe. all have to be cautionate of. Sí existe esa palabra, ¿no? I think that exists, right? That word. Sí o no. Sí, ok, sí existe. Es que hay veces que digo palabras que digo, Sometimes ¿sí I see existe words en that, and I español? wonder if they even exist Ya in me Spanish. pasó lo que la India María, ¿no? The same thing that happens to la India Maria is happening to me. Pero necesitamos estar seguros But we need to be sure de que estamos construyendo, that we are building, porque si no estamos seguros, because if we're not sure, pensamos que el tiempo se va a encargar de hacernos construir, we think that time is going to take care of building us. pero necesita estar seguro But you need to be sure que sí estás construyendo that you are building para completar el destino que Dios te puso. in order to fulfill the destiny that God's given you. Necesitas asegurarte You need to be sure que sí estás construyendo, that you are building, porque la vida va pasando because life is passing y by. si no estás consciente And if you're not aware en qué área estás construyendo, what area you're building in, entonces tú estás haciéndote más viejo, then you're just getting older, pero no estás construyendo nada. but you're building nothing. Es decir, todo mundo vive And that means that everyone in the world y lives, aprendes de alguna y otra cosa, and then you learn from one thing or pero another, no para completar tu destino. but not to fulfill your destiny. Entonces es importante So it's important que construyamos con conciencia. that we build with Ahora, consciousness. hay dos áreas So there are two areas que son bien importantes que nosotros construyamos. that are really important and we need to build in. Nadie las tiene listas No one has those ready-made. y eso nos ayuda a ser humildes, And this helps us to remain humble. porque realmente nunca hay un punto en la historia de tu vida Because there really isn't a point in the story of your life donde digas ya lo sé todo, where you can say, I know it all. o pobres mortales, Or poor mortals. no sabe nada, They don't know anything. yo lo sé todo. I know it all. Sino que siempre But always necesitamos estar en construcción. should you be in construction. Y dos áreas importantes Then two important en las areas que tenemos que trabajar in which we have to work in y construir. and build. Una de ellas es integridad One of those is integrity y la otra es pericia. and the other is skill. Diga conmigo Say integridad with me, integrity y pericia. and skill. Entonces eso no brota solo, This doesn't just sprout on its eso own. no viene por aumentar años, This doesn't come as you age in years. no viene por ir a la escuela. This doesn't come by going to school. Integridad Integrity no viene por ir a la escuela doesn't come because you o go to school. por tener un doctorado en Or alguna because en alguna You materia. have a doctorate in some area. No es por la edad, It's not because of your age. porque si fuera así, Because if it was like that, entonces veríamos en el gobierno, en
cada área veríamos otra cosa. then we would see this in government or in every other Pero area. ni integridad ni pericia But integrity nor skill vienen normales. normally come on their own. Vienen por crecer en They edad come by growing in age o por ir a la escuela. or by growing or Tiene by going to que school. haber un deseo There has to be a desire de poder crecer. of being able to grow. Tiene que haber una intención clara There has to be a clear y un intention plan claro and a clear plan de poder crecer. in order to grow. Ahora, hoy vamos a entender un poquito acerca de eso. And so today we're going to understand a little bit more Y about that. ahora, buscar el éxito And now to seek success es parte del propósito is a part of the purpose de crecer, of growth, de construir. of building. Ahora, ¿por qué el hombre quisiera autoconstruirse? Why would man want to self-build? Porque el hombre necesita o fue creado para poder tener éxito. And this is because man needs or was Y created to be successful. nadie nace preparado para eso. No one is born prepared for this. La vida misma nos enseña Life itself shows us lo natural que es in the el natural poder nacer what it is to y be la born necesidad de crecer and the need to grow para poder alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. in order to reach what God has placed in our hearts. Necesitamos prepararnos We need to prepare para ourselves el éxito. for success. Ahora, algunas personas piensan diferente del éxito. Some people think differently of success. Hay veces que tenemos una idea Sometimes we have an de idea qué es éxito. of what success is. Algunos piensan Some people think éxito es que yo pueda alimentar mi familia. success means that I'm able to feed my family. Y aunque puede ser parte del éxito, And although this can be a part of success, en realidad ese no es el éxito. in reality this isn't success. Algunos piensan, bueno, si no solamente alimento mi familia, Some people think, well, if I not only feed my pero family, puedo darles algo más, but I can give them something una more, casa donde vivir. a house that they can live Eso in. es éxito. That's success. Otros piensan, no, alimento, casa Other people think y nourishment, algo home, más. and something else. Eso será éxito. This must be O success. que mi familia tenga vacaciones. Or that my family can go on vacation. O alcanzar algo más grande. Or to reach something greater. Para cada uno éxito es diferente, For each one, success is different. pero el éxito verdadero But true success que nos lleva a cualquier área de éxito en otras that áreas takes us to an area of success in es other el poder areas agradar a is Dios. to be able to please God. Dice Dios, God says, ¿qué gana el hombre what does man gain si gana todo el mundo, if he gains the world pero perdiera su alma? but loses his soul? Entonces el verdadero So éxito true success no tiene que ver con la abundancia de las cosas que un hombre posee, has nothing to do with the abundance of material things a man pero possesses. tiene que ver con la oportunidad o la bendición But it has to do with the opportunity, de the blessing agradar a of Dios. pleasing ¿Cuántos God. de ustedes les gustaría How agradar a many of you Dios? would like to please God? Ahora, ese es el éxito mayor. This is the greatest success. Pero algunos tienen otro tipo de idea But some people have another idea. y no tienen el éxito o en la mente la búsqueda del éxito de agradar a Dios. And they don't have the idea in their mind of looking for success to Entonces, please God. ¿qué éxito deberíamos de buscar o en So, qué asunto? What kind of success should we seek? In what things? ¿En qué propósito sería mi éxito In what purpose should my success be que yo in? me enfocara? That I'm focused on. Es en el propósito del Padre. This is in the purpose of the Father. Diga conmigo, en el Say with propósito me, del in Padre. the purpose of the Father. Y alguien podría preguntar, And someone could ask, pero entonces, ¿y mi propósito qué? well, what about my purpose? Porque yo tengo sueños. Because I have dreams. Y no es que tus sueños sean malos. And it's not that your dreams are bad. Quizás tus sueños son buenos, Maybe your dreams are good. son nobles. They're noble. Quizás lo que tú deseas Maybe what you desire no tiene nada de malo. there's nothing wrong with Pero it. cuando no tienes en mente But when you don't have in mind la prioridad the priority
priorities. y se convierte la base de tu vida And this becomes the basis of your life en una base equivocada, in the wrong basis. entonces en un punto At a certain point, puedes mirar toda tu construcción en el suelo. then you're going to see all of that building come Es tumbling down. importante It's important que that entendamos we understand que aunque tengamos sueños, that although we have dreams, Dios tiene mayores sueños para nosotros. God has greater dreams for Hay veces us. que nosotros pensamos en algo, Sometimes we think about por something. ejemplo, los discípulos, For example, the disciples, cuando se encontraron con Jesús, when they went and found Jesus, ellos tenían una empresa. they had businesses. Uno de ellos One of them era cobrador de impuestos. was a tax collector. Su sueño His dream era darle a su familia lo que él más podía. was to give his family the most that he could. Había que hacer a un lado muchas cosas, So he had to put aside a lot of como things, sus principios, like his principles. pero él quería darle a su familia. But he wanted to give to his family. Jesús se acerca a ese hombre And Jesus comes to this y man, le da un propósito mayor and he gives him a greater purpose que el que él tenía. than that which he already had. Luego llega otros dos discípulos And then another two disciples y ellos come, tenían una empresa de pesca. and they had a fishing business. Ese era su negocio. This was their job. Tenían un sueño They had a dream de hacer o alimentar su hogar of feeding their homes o traer cosas buenas a su or familia, bringing good things into their y lo family. hacían a través de la empresa de la pesca. And they would do it through their fishing Pero business. Jesús llega hacia But ellos Jesus comes y to les them, dice: vengan en pos de mí and he says, "Come and y follow yo me, los haré pescadores de and I hombres. will make you fishers of men." Les da un propósito todavía mayor. He gives them an even greater purpose. Algunos dicen: pero yo tengo sueños, Some people say, "But I have hay dreams. cosas que yo quiero conquistar, There are things that I want to conquer." y piensan And they think que el propósito de Dios that God's purpose les viene a quitar, comes to take away cuando from en them. realidad, When in reality, cuando Dios nos ofrece su when propósito, God offers us his purpose, nos quiere agregar, he wants to add. nos quiere dar. He wants to Diga give. conmigo: Say Dios with me, God siempre always nos quiere dar. wants to give. Dios, cuando llega a la vida de una When persona, God gets to the life of a person, siempre nos quiere he agregar. always wants to Y add. cada uno de los discípulos de Jesús And each one of Jesus' vivieron disciples claramente esa experiencia. clearly lived this experience. Mateo 6:33 Matthew 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios says, "But seek first the kingdom of God y su justicia, and his righteousness, y todas estas and cosas all of these things os serán will añadidas. be added to you." Si aseguramos If el we- propósito del Padre, If we secure the purpose of the Father, Él se encarga de nuestro propósito. he will take care of our purpose. Él tiene mejores ideas. He has better ideas. En una ocasión le habla a la gente On one occasion, he's speaking y le to the dice: people, mis caminos and he says, "My ways son más altos que sus are caminos. higher than your ways. Mis pensamientos My thoughts son más altos que sus are pensamientos. higher than your thoughts." Dios tiene mejores planes God has better plans de los que tú jamás te hayas than imaginado. you could ever imagine. Pero es cuando tú te agregas a su But it's propósito, when you are added to his cuando tú purpose, te metes a su plan, when you come into his cuando plan, tú abrazas su when you propósito, embrace his purpose, que Dios dice: that God says, entonces yo me encargaré de tu propósito. then I will take care of your purpose. Diga conmigo: si me Say encargo with me, if I take del care propósito del of Padre, the purpose of the Father, Él se encargará del he mío. will take care of mine. Cuando aprendemos a conquistar el reino de Dios, And when we learn how to conquer the kingdom of God, todo lo demás se hace fácil. everything else is easy. Cada principio Every beginning que nos lleva a conquistar el propósito del Padre, that takes us to conquer the purpose of the Father, luego lo aplicas a cualquier área de tu vida you then apply that to every area of your y life, tú vas a mirar and you'll see que la conquista es sencilla. that the conquest is simple. Dios tiene un propósito, God has a purpose. ese es su plan. That's his plan. Su plan es salvar al His mundo. plan is to save the world. Cuando Dios tiene ese propósito, And when God has that purpose, dice Juan 3:16, John 3:16, dice: de tal manera amó Says, Dios al mundo. "For God so loved the world, Él amó tanto al he mundo loved the world que so dio a much su Hijo único that he gave his only son, para que todo aquel que en Él so crea that all those who believe in him no se pierda, will not be lost,
mas tenga la vida eterna. but will have eternal life. O sea que el mundo So the world no tenía vida eterna didn't have eternal y life. no había otra manera de And hacerlo there was no other way to do it más que enviando a su único hijo. other than sending his only No son. había manera de salvación. There was no other way to salvation. Cuando el hombre moría, When man would die, al encontrarse en la muerte, and then when they find themselves in había death, un temor terrible there was a terrible fear porque no sabía qué había del otro lado. because they didn't know what was on the other Y side. no había manera And there was no way de que el hombre se salvara a sí mismo. for man to save himself. No había otra There manera, was no other way. sino Dios If not God, jamás hubiera mandado a su único hijo had he never sent his only son a pagar por el pecado del ser humano. to pay for the sins of human beings. No hay hombre There's no man que por sus buenas obras who for his good works pudiera pagar su salvación. could pay for his salvation. Por eso es que Dios amó tanto al mundo And this is why God loved the world so y much, envió a su hijo and he unigénito sent his only son para que muriera en la cruz, to die on a cross, derramara su sangre shed his blood, y pagara el precio del pecado and del pay ser humano. the price of sin for the human being. Ahora, cuando el Padre hizo eso, And when the Father did this, Jesús escuchó el propósito del Padre Jesus heard the purpose of the Father. y decidió tomar el plan del Padre. And he decided to take on the plan of the El Father. Padre quería salvar la The humanidad Father wanted to save y humanity. solo la sangre de Jesús And only the blood of Jesus podía limpiar el pecado del ser humano could cleanse the sin of the human being y darle vida eterna al ser humano. and give eternal life to the human Y being. Jesús estuvo dispuesto. And Jesus was willing. Él sabía lo que costaría. He knew what it would cost. Desde antes de venir a la tierra, Before he came to earth, él sabía que había que morir he knew that he had to die y derramar su sangre, and shed his blood, ser azotado en sus to espaldas, be whipped on his back, ser clavado en sus manos y en sus pies. nailed by his hands and his feet. Él sabía cada detalle de He la knew cruz, each detail of the cross. pero él amó el propósito del But Padre. he loved the purpose of the Diga Father. conmigo el propósito Say del with me, Padre. the purpose of the Y Father. amó el propósito del And Padre he loved the purpose of y the dijo, Father. Padre, aquí estoy, yo He voy. said, Father, I'm here. I will go. Ahora, Jesús vino Now Jesus y came murió en una cruz. and died on a cross. Él nos dice And he says en to varias us ocasiones, on several por occasions. ejemplo en Lucas 19:10, For example, in Luke 18:10, dice, porque el Hijo 19:10. del Hombre, o yo mismo, it dice says, Jesús, for the Son of Man, or I myself, dice, he venido came para salvar lo que se había perdido. to seek and to save that which was lost. Es la voluntad del Padre It's the will of the lo Father, que he venido a buscar. what I have come to seek. En Mateo 26:42 In Matthew 26:42, dice la Biblia que Jesús está en el huerto del Getsemaní, it says that Jesus en el huerto de los olivos, is at the Mount of Olives. y cuando está ahí empieza a orar. And as he's there, he starts praying. Y dice que él sabía And it says that he knew que era la hora. that it was time. Ahora era tiempo It was now de que time iba a ir a la cruz. that he was going to go to the No cross. era una sorpresa. It wasn't a surprise. Él sabía, He knew, porque Dios because es la God eternidad. is eternity. Él sabía lo que venía He knew what was to come. y dice que va a ese monte And it says that he goes to that y mount. dijo, me siento tan conmovido, He says, I am so moved. voy a invitar a mis I'm discípulos. going to invite my disciples. Y les dice, vengan, And he says, come with me. tengo una situación, I have this situation. quiero que oren I conmigo. want you to pray with me. Por favor, oren conmigo. Please pray with me. Y llegan al monte los discípulos. And the disciples arrive at the mount. Jesús los necesita. Jesus needs them. Apóyenme en oración. Support me in prayer. Pero dice que en un punto Jesús está orando But it says that at a certain point Jesus is y praying. está llorando And he's crying a tal grado to the degree que sudor y sangre that blood and sweat salen de su frente start coming out of his por forehead el sufrimiento. because of the suffering. Dile al que está a tu Tell lado, the person next por to el you. sufrimiento. Because of the suffering. Y dice la Biblia And the Bible says que entre más oraba, the more he prayed, sangre y sudor caían blood and sweat were por falling tanta angustia. because he was in such anguish. Dice que bueno que mis discípulos me están And he acompañando. says, I'm so glad that my disciples Pero va y accompanied mira a me. los But then he discípulos goes and sees the y los disciples, discípulos están- and the disciples are snoring. y Jesús, oh. And Jesus is like,
Y les dice, hey It's like, muchachos, hey guys, despiértense. wake up. Estoy en una lucha difícil. I'm in this difficult battle. No les puedo decir, You know, I'm not going to tell you. pero oren But conmigo. pray with me. Y se va otro ratito And then Jesús he a goes orar. a little bit longer to Y pray. pasa una hora, And then an hour media goes hora, by, maybe a half an y hour. va otra And he vez. goes Y again. los And the discípulos, disciples snoring. Jesús estaba completamente solo. And Jesus was totally alone. ¿Alguna vez se ha sentido solo? Have you ever felt totally alone? ¿Alguna vez se ha sentido que es usted y el mundo? Have you ever felt it's you against the world? Usted contra el diablo. You against the devil. Usted contra su familia. You against your family. Usted contra su propósito. You against your purpose. Hay veces Sometimes que Dios quiere ayudarte God wants to help you a conectarte con el Padre to connect to the y a Father descubrir and to discover el valor de tu the propósito. value of your purpose, El propósito que vale la pena the vivir purpose that is worth it to live. es el propósito del Padre. That's the purpose of the Father. Así que aunque Jesús se encontró solo, So although Jesus found himself alone, volvió a hablar con el Padre he spoke to the Father y again. le dice, And Padre, he says, Father, si hay otra manera de salvar al mundo, if there is another way to save si the hay world, manera if there is a way de que pase de mí esta copa for you to pass this cup from de me dolor, of pain, de sufrimiento, of suffering, mas no se haga mi voluntad, let not my will be done. diga conmigo, no mi Say with me, voluntad. not my will. Hay veces que nosotros oramos al revés, Sometimes we pray the que opposite. se haga mi voluntad. Let my will be done. Pero Jesús dijo, But Jesus no said, se haga mi voluntad, not my will be done, sino tu voluntad. but your will. Y dice que cuando oraba, It says that as he prayed, gotas de sudor y sangre drops of sweat and blood caían de su would frente. fall from his forehead. Pero en su oración, But in his prayer, Dios lo escuchó God heard y him. le dijo, solamente hay esta manera. And he said, there is only this way. Y Jesús And Jesus estuvo dispuesto was willing a pagar el precio. to pay the price. Mi pregunta My question ¿es la voluntad del Padre is the will of the Father tan importante para ti that important to you? o tus sueños Or are your son dreams más importantes para more ti? important to you? ¿Qué es importante para ti en la What's vida? important to you in life? Lo más tremendo The most tremendous es que part cuando nos dedicamos a construir el sueño de is Dios, that when we dedicate ourselves to building God's dream, entonces Él nos ayuda a construir nuestro sueño. He helps us build our De dream. Jesús dice, Of Jesus, he por says, cuanto Él se rehusó, no rehusó because he did not neglect or deny el ir a la cruz, going to the cross. dice que el Padre It says that the le Father dio un nombre que es sobre todo nombre, gave him a name above all names, para que en el nombre de so that in Jesucristo the name of Jesus se doble Christ, toda rodilla every knee de will los que bow, están en el cielo, of those in heaven, los que están en la of tierra those on earth, y los que están debajo de la and tierra. of those who are under Y the para earth, que en el nombre de so Jesús that in the name of Jesus, no haya nada que se pueda there resistir. is nothing that can resist ¿Cuántos that. quisieran eso en How su many vida? wish for this to happen in Hay their una life? persona que la semana pasada There is someone who last week la diagnosticaron enferma de cáncer was diagnosed with cancer. y se oró por esa persona la And semana pasada She was prayed over last week. y fue a otros análisis She went to some other testing, y el doctor le dice, and the doctor ahora says, escucha bien, listen carefully. oramos en el nombre de Jesús, We prayed in the name porque of Jesus, al que se le dio el nombre, because to the one who was given the sobre name, todo nombre, above all names, se llame cáncer, be it se cancer, llame cualquier tipo de enfermedad, whatever type of illness, es a Jesucristo. it is to Jesus Diga conmigo Christ. Say Jesucristo. with me, Jesus Así que Christ. se oró en el nombre de Jesús So they prayed in the name of y esa Jesus, persona hoy estaba súper feliz. and this person was happy today. Dice, fui al doctor, She said, I went to the doctor. me hicieron otros They análisis. did another form of Dice, y testing, en estos and análisis in these tests, ya no apareció there was no more el cancer. cáncer que estaba ahí. The cancer that was there was ¿Sabe gone. por qué? And you know why? Porque en el nombre de Jesús Because in the name of hay Jesus, poder y autoridad. there is power and Hay authority. poder. Dele un aplauso al Let's give a hand of Señor. praise to the Lord. Cuando nosotros entendemos eso, And when we understand this, entendemos que no hay nada imposible para Dios. we understand there's nothing impossible for God. No hay nada imposible. Le dice el médico,
a la There's nothing persona, impossible. The doctor tells this person. le dice, no sé qué está haciendo, He says, I don't know what you're doing. pero siga haciendo lo que está haciendo. Just keep doing what you're doing. Ok, Well, confía en Jesucristo. trust in Jesus Christ. Algunos confían en todo, Some people trust in everything menos else, en el que tiene un nombre que es sobre but todo not nombre. in the one whose name is above all names. ¿Cuántos hoy quieren How confiar en many Jesucristo? today want to trust in Jesus Ahora, Christ? Jesús no Now- solamente nos vino a salvar, Jesus not only came to save, no solamente nos vino a salvar, he not only came to pero save, nos compartió su propósito. but he shared his purpose. Dijo en Mateo 28, He 19, said in Matthew 28, por tanto 19, vayan y hagan discípulos ahora he ustedes. says, now you therefore go and make Mi disciples. pregunta es, ¿tú estás haciendo My discípulos? question is, are you making disciples? Y algunos de ustedes pensarán, And some of you might ni think, siquiera he escuchado que se tiene que hacer I discípulos. haven't even heard that you're supposed to make disciples. Ok, no estás participando de la idea del Padre. Well, then you're not participating in the idea of the Father. Dijo Jesús en Marcos 16, 15, Jesus said in Mark 16:15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. go into all the world and proclaim the gospel. ¿Estás predicando el Evangelio? Are you proclaiming the gospel? Hay veces que Sometimes tenemos religión, we have religion, pero no estamos haciendo el propósito de but Dios. we're not doing the purpose of God. Alguien pensará, Someone could ni think, siquiera sabía que había que predicar el Evangelio. I didn't even know you had to preach the gospel. Ok, eso es lo que enseña Jesús. But this is what Jesus shows. Es algo que tienes que entender, It's something that you have to understand. es algo que tienes que hacer. Something you have to do. Porque cuando no lo hacemos, Because when we don't do nos it, perdemos del propósito del we Padre. lose out on the purpose of the Father. Entonces, es el éxito And so it's the success en el llamado nuestra atención, is our success in the calling, es nuestro éxito is our success en el llamado de in the Jesús, calling of Jesus. nuestro propósito, Is this our purpose? es tu intención el éxito Is your intention en lo eterno. the success in what is eternal? Si no lo es, And if it's not, entonces perderás mucho de la vida. then you're going to lose out on a lot in life. Porque quizás tú alimentaste a tus hijos, Because maybe you fed your children, les diste una casa donde vivir, gave them a home to live nunca in. te falló ese propósito. You never failed in that purpose. Pero hay un propósito mayor. But there's a greater Y purpose. si no sabes de ese And if you don't propósito, know anything about that purpose, necesitas escuchar más. you need to listen ¿Cuántos more. necesitan How escuchar many need más? to listen more? Porque hay veces que pensamos, Sometimes we think, bueno, yo no necesito nada. I don't need anything. Quizás también acerca de eso estamos equivocados. But maybe we're wrong even about that. Quizás necesitamos más conocer de Dios Maybe we need to know more about de lo God que nos imaginamos. than what we thought. Pero cuando tú abrazas el propósito del But Padre, when you embrace the purpose of the Father, entonces la vida cambia. then life changes. Nuestra prioridad Our es priority la prioridad del Padre. is the priority of the Hay un Father. trabajo que hacer There's a job to do que yo no that sabía, I didn't know about. pero que ahora sé. But now I know. Y ahora empiezo a entender, And now I begin to understand. necesito más I sabiduría. need more wisdom. ¿Sabe la primera vez que entendí el propósito del The Padre? first time that I understood the purpose of the Tenía Father, 10 años de edad. I was 10 years old. Primera vez. First time. Primera vez. Very first time. Tenía 10 años de edad. I was 10 years old. Descubrí que había un propósito del Padre And I discovered that there was a purpose of the Father. y que yo quería hacer algo por eso. And that I wanted to do something about Pero it. Satanás empezó a confundirme But Satan started to confuse y a me meter incredulidad. and bring in this Así que unbelief. después de eso, And so then, ya no hice nada I por did descubrir el propósito del Padre. nothing to discover the purpose of the Father. Pero a los 18 años But at 18, volví a tener un encuentro con Dios. I had another encounter with God. Y ahí entendí, And there I understood. Dios sabe mi debilidad, God knows my Dios weakness. sabe que no puedo, He knows that I can't pero do it. me quiere entrenar, But He wants to train quiere me. enseñarme, He wants to quiere teach que me. construya. He wants me to Y build. empecé a tener el deseo, And I started to have the voy desire. a hacer el propósito del I'm Padre. going to do the purpose of the Diga Father. conmigo, Say with el me. propósito del The Padre, purpose of the Father salvar
salvar al mundo. is to save the world. Entonces la intención nació en mí And so the intention was birthed a in me los 10 at años, 10 years old, a los 18 años. 18 years old. El deseo estaba, The desire was el there. propósito estaba, The purpose was there. la intención. The intention. Diga conmigo la Say intención. with me the intention. Pero no era suficiente. But that wasn't enough. Ahí entendí, And there I understood necesito sabiduría. I need wisdom. Sabiduría Wisdom es como el oro. is like gold. No está a la intemperie. It's not on the surface. Para poder encontrar unos gramos de In oro, order to find some grams of hay gold, que remover mucha you tierra, have to remove a lot of dirt, muchas a piedras. lot of rocks. ¿Cuántos miran ese programa en la How televisión? many of you have seen De, these ¿cómo shows? dijiste que se llama? Gold Rush. Gold Rush. There's a show called ¿Cuántos han Gold visto Rush. Gold Rush? How many of you have seen Gold Rush? Oh, no, se la están perdiendo. Oh, you guys are missing out. Pero para sacar unos gramos, In order to bring out those hay grams, que sacar you have to toneladas take out y tons toneladas and tons de tierra. of dirt. La sabiduría es así. That's how wisdom is. No está a la It's intemperie. not on the surface. No está para todos. It's not there for everyone. No me malentienda. Don't misunderstand me, Dios though. a todos les quiere dar sabiduría. God wants to give everyone wisdom. Dice que la sabiduría clama. Says that wisdom cries Vengan out. a mí. Come to me. Coman del bien. Eat what's good. Pero la gente But people no sabe que tiene que don't buscarla. know that they have to look for it. Buscan la sabiduría. You look for wisdom. La intención estaba ahí, The intention was there. pero ahora habría que aprender. But now you had to learn. Y tomó tiempo. And it took time. Por eso es que muchas This veces is why a lot of me miran en times una you conferencia see me at one o en conference otra and convención another o en convention otra and convención. another convention. Porque la sabiduría Because wisdom es algo que no llega solo, something that doesn't come on its es own. algo que se busca. Something that you Diga look conmigo, for. Say sabiduría with me, wisdom se busca. is looked for. Diga conmigo, tú tienes que Say buscar with me, you have to la look sabiduría. for wisdom. Por favor, predíquele al de un lado Please preach to the y person dile, next to tú you and tell them necesitas you need buscar la to sabiduría. seek wisdom. No llega sola. It doesn't come on its own. Y luego dice Proverbios And then Proverbs says 9:10. 9:10. El principio de la The sabiduría beginning of wisdom es el temor de Jehová. is the fear of the Lord. ¿Escuchó bien? Did you hear that El carefully? principio de la The sabiduría beginning of wisdom es el temor de Jehová. is fear of the Lord. Si no tienes el temor de Jehová, And if you don't have fear of the no te Lord, apartas del pecado. then you're never going to go away from Por sin. eso es que tú caes en el pecado. This is why you fall into sin. Poco temor de Jehová Little bit of fear of the Lord te hace caer en el pecado. makes you fall into sin. Pero cuando tú llenas tu corazón But when you fill your heart de la sabiduría, with wisdom, la llenas del temor de Jehová and then you fill it with the fear of y the tienes Lord, la fuerza and then you have strength para no cometer el pecado. to not commit a sin. Así que busca la sabiduría, So you seek wisdom, busca el temor de Jehová look for the fear of the y tú Lord, vas a entender and you'll que understand es fácil seguir a that Jesús. it's easy to follow Diga conmigo, Jesus. es fácil Say with me, it's easy seguir a Jesús. to follow Jesus. Entonces yo tenía la intención desde So, los 10 años I had the intention since I was 10 years old. y luego a los 18 And then at 18, volví a revivir. I revived. Pero ahí es donde entendí. But that's where I understood. Dios sabe mis debilidades God knows my weaknesses. y me llama And He calls no me, porque estoy preparado, not because I'm pero prepared, para entrenarme. but to train Diga me. conmigo, entrenarme, Say with me, to train me, construirme. to build me. Y yo tengo que estar consciente And I have to be aware de que tengo que construir. that I have to build. Ahora, dos áreas, Now, in two areas, decía al principio, I said in the beginning, integridad integrity y pericia. and skill. Diga conmigo, Say integridad with me, integrity y pericia. and skill. Una vez más, Once integridad more, integrity y pericia. and skill. David tenía el mismo propósito. David had the same purpose. Note en la Biblia Notice in the Bible, que ni Jesús vivió para él. not even Jesus lived for Vino himself. a la tierra He came to earth a morir to die por el propósito del for Padre. the purpose of the Father. Diga conmigo, por el Say with me, propósito del for the Padre. purpose of the Father. Cuando Dios nos llama
llama hacia Él, And when God calls us to cuando Him, nos llama a seguirlo, when He calls us to follow no Him, solamente Él quiere bendecir tu vida. not only does He want to bless your life, No se trata solo de ti la it's vida. not just about your life is not just about you. La gente se pierde People are lost cuando solo vive para Él. when they only live for themselves. No vivas para ti mismo, Don't live for yourself. porque ni Jesús hizo eso. Not even Jesus did that. Él vino a buscar y a salvar lo que se había He perdido. came to seek and save that which was Vino a lost. bendecir a He otros. came to bless others. Cuando ven la vida de Abraham, And when you see the life of Abraham, it dice que Dios le habla says that God speaks y to le him. dice, Abraham, voy a hacer de ti una nación And he grande says, Abraham, I will make of you a y great te nation. voy a bendecir And I will bless y you. voy a engrandecer tu nombre I will make your name y great. serás And bendición. you will be a blessing. Eso está en Génesis 12. That's in Genesis 12. Y luego en Génesis 13 And then in Genesis 13, dice, y Abraham era riquísimo it says, and Abraham was en rich oro, plata, in ganados. gold, in silver, in Pero livestock. desde el principio, But from the very Dios beginning, le dice, God says, yo quiero bendecir a través de ti I want to bless through you las familias de la the tierra. families of the earth. Dios llega a tu vida God comes to your para life hacerte una bendición a to otros. make you a blessing to Cuando others. Dios llega a ti, And when God comes to no you, te quita, He doesn't take pero from te you. da. He gives Diga you. conmigo, Dios Say me with da. me, God gives Una vez me. más diga conmigo, Once Dios more, me say, da. God gives Ahora, me. para eso, And for this, quiere hacerte una He bendición wants to make you a en blessing nuestro mundo. in our world. Es Jesús la respuesta Jesus is the a la answer necesidad del to mundo. the need of the world. Y Él está levantando And He is lifting un up ejército an army que pueda cumplir su that propósito can fulfill His de purpose bendecir las familias de la of tierra. blessing the families of Pero the earth. no sucede solo. It doesn't happen on its own, Tiene though. que haber integridad There has to be y integrity. tiene que haber pericia. And there has to be skill. No basta la intención. Intention isn't enough. La intención es buena. Intentions are good. La recibí a los 10 años I received it at 10 y years Dios old. la confirmó a los 18. And God confirmed that to me at Y 18. en diferentes And ocasiones, on different occasions, por personas que no me conocían, through people that didn't even know Dios me, me confirmó su propósito. God confirmed His purpose. Pero intención But intention no basta. isn't enough. Tiene que haber dos There cosas: has to be two things. integridad Integrity y pericia. and skill. David quiso bendecir a Israel David tried to bless Israel. y Dios le enseñó: And God showed him tienes que trabajar en estas dos how áreas. to work on these two areas. ¿Por qué digo que Dios le And enseñó? why do I say that God showed Porque de him? otra manera él no lo Because hubiera entendido. Any other way, he wouldn't have understood. Dice Salmo 78, 72. Psalm 78, 72. Dice, y los apacentó David conforme a la integridad de su corazón. It says, and David shepherded them with integrity of heart. Dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. With skillful hands, he led them. Diga conmigo, integridad. Say with me, integrity. Ahora, la integridad y la pericia Integrity and skill es como cuando alguien siembra un enorme campo is like when someone is sowing in this huge field de árboles frutales. of these fruit trees, Y this orchard, está hermoso el árbol. and the trees are beautiful. Todo el terreno se ve hermoso All of the sembrado. land looks beautiful Pero ahora because it's planted. necesita agua. But now it needs water. Y construye un canal And so a channel is built, y ese canal va directo a ese gran campo. and this channel goes directly into this orchard. Por ahí pasa el agua And through there, the water que va a goes. nutrir la intención. That is going to nourish the intention. Pero por un lado But on one side, hay un bordo there's this border que se llama integridad. that is called integrity. Y el otro lado And on de the ese canal Other side of this channel, se llama pericia. it's called skill. Aunque tengas la intención, Although you have the intention, no es suficiente. that's not enough. El agua no va a llegar a través de ese The canal water will not reach through that a channel menos que haya integridad por un lado unless there is integrity on one y side pericia por otro lado. and skill on the other side. Ya está el
deseo, The desire's already there. la buena The intención, good intention. mas no es suficiente. But it's not enough. Diga conmigo Say integridad with me integrity y pericia. and skill. Una vez más, Once integridad more, integrity y pericia. and skill. Ahora, la integridad Now the integrity es cuando nosotros podemos escuchar la instrucción de Dios is when we can hear God's instruction e integrarnos a su manera de pensar. and integrate ourselves into His way of ¿Cómo es que thinking. la vida funciona? How it is that life works. Yo no puedo tener una idea I can't have an idea diferente a la Biblia. that's different from the Bible. Oh, Dios dice Oh, esto, well, God says this, pero eso es imposible. but that's Es impossible. que yo cuando know, alguien me ofende, When yo someone no puedo offends me, perdonar I can't forgive. y entonces ya no soy íntegro. Then I'm not an integral part. Mis ideas son diferentes a las de My Dios. ideas are different from God's ideas. Cuando viene integridad, When integrity comes, es cuando tú escuchas la voz de Dios this is when you hear God's y voice, aunque a veces no se siente bien, and even though it doesn't feel good, tú decides. you decide. Diga conmigo, Say decido with me, I decide hacer la voluntad de to Dios. do the will of God. Diga conmigo, decido. Say with me, I decide. No es algo que me gusta, It's not something that no I es algo like, que disfruto a not veces, something that I enjoy, pero cuando veo el but fruto, when I see the fruit, David decía, David said, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. to do your will, my God has pleased me. Porque aunque hoy no me gusta, Because even though I don't like it today, veo el fruto después I see the fruits y afterward, entonces es and emocionante. then it's exciting. Me costó en un punto It cost me at one point el quebrantar mi voluntad, to break down my will. pero al final But in the end, hay un fruto bueno. there is a good fruit. ¿Cuántos quieren un fruto How bueno? many want a good fruit? Cuando decides amar, When you decide to cuando love, decides perdonar. when you decide to Oh, forgive. alguien que me diga que se siente rico cuando alguien te ofende. You know, someone who says that they feel rich Y hay when que someone offends perdonar. you and you have to No, forgive. nadie siente bonito ahí. No one says that that feels good Oh, pero there. cuando viene el fruto Oh, but when that fruit comes de la verdadera felicidad, of true del happiness, verdadero gozo of true joy, de honrar a Dios, of honoring God, ahí es cuando sabes, that's when you know valió la pena it was worth it. ser íntegro con la palabra de Dios. To be an integral part of the Word Diga of God. conmigo, yo y la Say palabra with me, the Word and I caminaremos. will walk. Una vez más, diga conmigo, Once yo more. y la Say palabra the Word and I caminaremos. will walk. ¿Cuántos quieren ser How many want íntegros? to be Cuando eres integral? íntegro con lo que Dios piensa When you are an integral part of what God y thinks, no solamente crees and you not only o believe piensas, or think, pero lo que piensas, but what you think, lo que hablas what you speak, y lo que haces and what you do es uno, is one. es íntegro. That's an Entonces integral ese part. canal And so this channel now va a llevar el agua will take the water hacia ese huerto enorme to that huge orchard, y se va a nutrir and it will y nourish tú it. vas a ver el fruto. And you'll see the fruit. Diga conmigo, veré el Say with fruto me, I will see the fruit. porque tendré integridad. Because I will have integrity. Entonces dijo David So David en el said Salmo 48, in Psalm el 48, hacer tu voluntad, oh Dios to mío, do your will, me my ha God, agradado. has pleased me. Dice, y tu ley está en medio de mi It corazón. says, and your law is in the middle of my heart. Y hay veces que batallamos. And sometimes we Oh, struggle. sí, Dios dice eso en la Biblia, Oh, pero, well, God says this pero in the ¿quién Bible, puede hacer eso? but who can do that? Ok, si Dios dice que lo hagamos, But if God tells us to do it, es porque nos dio la capacidad de because hacerlo. He gave us the ability to do it. Busca integridad. Look for that Pero integrity. nadie encuentra integridad sin buscarla. No one finds integrity if you don't look for it. Dios no te escoge God doesn't choose porque you ya eres íntegro. because you're already an Si integral tú part. crees que ya eres If íntegro, you think you're already ya integrated, empezaste equivocado. then you started the No, wrong way. Dios te llamó No, God called you para hacerte íntegro. to be an ¿Cuántos quieren integrated ser part. íntegros? How many want to be Y integrated? luego dice, y que Él los guió, David los guió, And then it says that David guided them conforme a la pericia de sus manos. with the skillfulness of his hands. Diga conmigo pericia. Say with me, skill. Y eso es ser experto And this is to be an expert en una cosa. in one thing. No se adquiere solo. You don't get this on its own. Tú no te confiarías You would not be con un confident médico in a doctor. y le decías, tengo un problema en el cerebro. And if you tell him, oh, I have a problem with my ¿Me brain, operas? will you operate on Tú me? no irías con cualquier You persona. wouldn't go to just No, anybody. tiene que ser un experto No, he needs to be an en el expert cerebro. in the brain. No puede ser, oh,
yo saco pimples. You know, you can't say, "Oh, I'm Dr. Pimple Popper." Yo and then, te ayudo con el problema I'm del going to help you cerebro. with your brain Que problem. si sacar cosas del Well, if to acá pues, es bring lo things mismo out que over sacar here del is cerebro. the same as taking things out of the brain. No puedes, Well, ¿verdad que no? you can't do that, right? Entonces, la expertise So then the expertise es algo que también se busca. is something that is also Si looked tienes for. intención, And if you have intention, pero no tienes esas dos áreas en tu vida, but you don't have those two areas in your el life, ser experto to be an expert, y el otro, and the other? integridad. Integrity. Diga con integridad Say with me, y integrity pericia. and skill. Desde los 10 años Since I was 10 years tengo old, intención. I have the intention. No ha cambiado mi intención. My intention never changed. De los 10 a los 18 From estuvo 10 media confundida, To 18, it was a little confused, pero no perdí nunca la intención. but I never lost the intention. Pero a los 18 But at 18, estaba seguro. I was sure. Y es como si Dios decía, ok, And it's like, wow, okay, listo, ready? aquí empieza un largo God camino says this long path is going to donde start now, vas a adquirir where you will acquire las dos cosas. both Tienes que things. trabajar en You have ellas. to work on them. Y empecé a trabajar en And I ellas. began to work on them. Entonces, esta semana acabo de regresar de un entrenamiento para pastores So this last week, I just arrived from a training for pastors y es de una convención and from a convention. y estoy tratando cada día And every day I'm trying de ser experto to be an expert en el propósito de Dios. in the purpose of God. Ahora, cuando nosotros tenemos la intención, And when we have the intention, ahora tenemos que construir esas dos áreas. now we have to build those two areas. Y Dios ha puesto en mi corazón, And God has put in my heart, porque una de las bendiciones because one of the blessings que tiene que ver con el buscar, that has to do with looking, en un día Dios me habló one day God spoke y to me me, dijo, busca amigos sabios. and He said, look for wise friends. Y yo pensé, alguien que fue a la universidad, And I thought, well, alguien que maybe sepa somebody de who went to the university, mercadotecnia. who maybe knows about these, business marketing, things like that. Y Dios me dijo, no, And God says, no. el que es sabio The one who is wise es el que gana almas. is the one who wins souls. No es el que sabe mucho aquí. It's not the one who knows a lot here. Porque las computadoras Because computers retienen mucha información, can retain a lot of information, pero ninguna es sabia. but none of them are wise. Ninguna de ellas. None of them. Van a ir al infierno igual. They're actually going to go to hell, honestly. Cuando se acabe el mundo y se arda en llamas, When the world is burned todas down, las it's up in computadoras flames, all the con computers nanotecnología, with the nanotechnology, ninguna de ellas va a hacer nada por ellas mismas. none of them are going to do anything for themselves. Conocimiento es una cosa, Knowledge is one thing. sabiduría es muy diferente. Wisdom is very different. Entonces, la sabiduría So wisdom es algo que nosotros necesitamos is buscar. something that we need to look for. Ahora, cuando entiendes el propósito del When Padre you understand the purpose of the y tienes Father, la intención and you have the de intention hacer el propósito del Padre, of doing the Father's te purpose, das cuenta, then you find, necesito integridad, I need integrity, necesito pericia, I need skill. y Dios me dijo, busca amigos sabios. And God said, look for wise friends. Y el que gana almas And the one es who wins sabio. souls is wise. Y me dijo, And He said, porque el que se junta con the sabios, one who gathers with the wise sabio será. shall be wise. Y algo que hace para mí cada convención And something that each convention does for me es me ayuda a tener más pericia. is it helps me to have more skill. Pero los amigos But the friends que Dios me ha dado that God has given me ayudan a adquirir pericia. help me to acquire Y bueno, skill. Dios nos guió And well, God guided us. y empezamos a descubrir And we started to que discover teníamos 190 personas en la that iglesia we have 190 people in the church que están listos para ser líderes. who are ready to be leaders. Para ser líderes en el propósito, en el llamado de Dios. To be leaders in the calling of God. Para ganar almas para Dios. To win souls Para for God. salvar a otros. To save others. Hicimos la cuenta persona so por persona We did the count person by person. y descubrimos que 190 And we found out that 190 estaban are listos ready. y que 210 And the 210 estaban listos para entrar en el entrenamiento digamos más bajo. were ready to start in the most basic training. Eso no es contando todas las personas que atienden, And that's not counting all of the people who porque attend algunos church. vienen un domingo y Because otros some no.
come on one Sunday and then on another Sunday they don't. Pero las que están más firmes But the ones who are son firm 400 personas. are about 400 people. 190, 190, ellos podrían ser líderes. they can be leaders. Algunos les falta algo de integridad, Some of them are lacking a little bit of integrity, pero quieren crecer. but they want to grow. Otros les falta pericia. Others need skill. Y dijimos, vamos a hacer algo. And we said, let's do something. Instruidos por otros amigos Instructed by other friends, o personas que nos ayudan a nosotros. people who help us. Y dijimos, vamos a agregarles pericia. And we said, let's add skill. Así que a partir del próximo domingo So starting next Sunday, vamos a tener la reunión we're going normal to have the normal services, y vamos a invitar and we're going to invite 190 personas 190 que people quieran aprender pericia. who want to learn skill. El líder tuyo Your leader te va a decir, bueno, tú puedes ser un líder, is going to tell you, okay, you can be a leader. o te va a decir, Or they're going to tú tell eres you, de los 210 you are a part of the que 210 van a entrar en otro básico, digamos, entrenamiento. who need to enter into a different type of basic training. Entonces hay un entrenamiento básico, So there's a basic training, 210 están ahí and 210 will go into y this, 190 and 190 están listos para ser are líderes. ready to be leaders. Ahora piense, So think for a moment nuestra meta como that iglesia our goal as a church es hacer reuniones en hogares is to make these gatherings in the homes para Dios. for God. Diga conmigo, para Dios. Say with me, for God. Para enseñar la palabra de Dios. to teach the word of God. No para enseñar lo que yo quiero, Not to teach what I want, pero lo que Dios quiere. but what God wants. Imagínense 190 nuevos hogares. So just imagine 190 new Ahorita hay homes. 58 hogares. Right now we have 58 homes, 58 líderes. 58 leaders. Yo soy un líder de esos 58. And I am one of the leaders of Mi those esposa es 58. líder de esos 58. My wife is a leader of those 58. Karen es parte de ese grupo, Karen mi is hija a part mayor. of that group, my oldest Devani, mi segunda hija, también es parte daughter. de Devani, ese my other grupo. daughter, is also a part of this Solo group. falta Juliana, We just need que tiene Juliana, 8 años. but she's 8. Pero toda mi But familia all of my family, servimos a Dios we all serve God con una célula. with a cell group. Ahora hay 58, Now there are 58, pero hay 190 prospectos. but there are 190 prospects. ¿Cuántos prospectos? How many prospects? Y And 210 210 posibles estudiantes de possible Life Class. students of life class. Ahora, de esos 190, And of those 190, si nuestra meta es un equipo de 12, if our goal is a team of 12, escuche bien esta listen parte, carefully to this part. porque Jesús hizo 12 discípulos, Because Jesus made 12 disciples. enseñaba a 12. He taught 12. 12, diga conmigo, Say with me 12. 12. ¿Cuántos enseñaba Jesús? And how many did 12. Jesus teach? 12. 12 qué? 12 what? Discípulos. Disciples. Todos eran hombres, All of them were men. porque Jesús era Because Jesus was hombre. a man. Si hubiera sido mujer, Had he been a woman, hubiera tenido 12 he mujeres would have had discípulas. 12 women disciples. Pero como era hombre, But since he was solo a man, reclutó 12 He only hombres. recruited 12 men. Porque así no hay problemas. That way there's no problem. Así que si 190 nuevos líderes So if 190 new leaders se activan are activated, y vamos a tener un entrenamiento por 5 domingos. and we're going to have a training for 5 ¿Cuántos Sundays. domingos? How many Sundays? 5 domingos. 5 Sundays. Y vas a aprender, And then you'll learn, si estás en ese entrenamiento, if you're in that training, cómo hacer la obra de how Dios. to do God's work. Porque algunos se conforman con Because religión. Some people are just comfortable with Pero religion. Jesús no llamó a la gente a una But religión. Jesus didn't call people to religion. Jesús llamó a la gente a un propósito. Jesus called people to a purpose. Si no estás en el And if propósito, you're not in the purpose, o ni siquiera sabes que hay un propósito, or you don't even know there's a purpose, estás en graves problemas. then you have great problems. Pero 190 personas But 190 people que tuvieran 12 discípulos. who had 12 disciples. ¿Alguien que tenga calculadora? Anybody have a calculator? Pero imagínese Just imagine que en 3 meses that in 3 months, vamos a repetir lo mismo. we're going to repeat the same thing. Entonces los que vengan nuevos So the ones that are new entran a ese entrenamiento. come into this training. 3 veces en el año 3 times a year, vamos a hacer lo mismo. we're going to do the same thing. Si solamente en medio año And if in half of a year, hiciéramos con éxito la mitad del éxito, we successfully completed Y a cada part of the líder success, and each leader pudiera abrir una célula could open a cell group solo con
con la mitad de 6 with personas, just half of just six people, con la meta de discipular 12 with the goal of discipling 12, como Jesús, just like Jesus, pero solo lograr la mitad but only achieve en half medio año o 3 meses. in 3 months. Ahora, imagínense, Just imagine. ¿ya hicieron la cuenta? Did you ¿Cuántos already? son? 2,280. 2,280. ¿Cuántos creen que empieza a ser éxito? How many believe that we can Ahora, start that eso success? lo vamos a repetir 3 And veces we'll en el repeat año. this 3 times in a year. ¿Se imagina So just imagine si esos 2,280 if those hacen lo mismo? 2,280 do the same. 6,840. 6840, ¿Cuántos quieren que el 6,840. propósito del Padre How many believe that the purpose of the se Father haga en la tierra? can be done on earth? Amén. ¿Cuántos sueñan ese How sueño? many dream with that dream? Dijo Jesús, para que todo lo que pidan al Padre en mi Jesus nombre said, so that everything that you ask for in my les name sea hecho. shall be done. Cuando nos involucramos en el propósito del Padre When we get involved in the purpose of the y nos Father entrenamos and we are trained para ser íntegros, to be an integral una part, persona a íntegra person of integrity ama a su esposa. loves his wife. Una persona A íntegra person of integrity ama a su esposo. loves her Una husband. persona íntegra ama a sus person hijos. with integrity Por loves eso their dijo children. Dios a Abraham, So this is why God told serán Abraham, benditas en ti las familias de la and tierra. blessed in you shall be the families of the Cuando earth. una persona es íntegra When a person has integrity en todas las áreas, in every area, es confiable. they are they're ¿Cuántos quieren trustworthy. entrenarse How many want to train para ser íntegros to be y integrated para poder hacer el propósito del Padre? and to be able to do the purpose Amén. of the Father? Póngase de Amen. pie y Go ahead and vamos a stand orar. and let's pray. Si usted dice fue muy rápido, If you say, man, that was so fast, no entendí muy bien, I didn't really understand. gracias a Dios por la tecnología. Thank God for technology. Amén. Amen. Porque ahora puede ir a YouTube Because now you can go to y puede YouTube bajar el video. and you can download the Está video. en YouTube. It's on YouTube. Nuestros equipos técnicos son tan veloces que ya ha de estar arriba. Our tech team is so fast that it's probably already uploaded. Diga conmigo, aleluya. Say with me, hallelujah. ¿Cuántos aman el How propósito many del love Padre? the purpose of the Father? Yo sé que la vida nos va a cambiar I know that life is going to change for porque us. cuando amamos el propósito del Padre, Because when we love the purpose of the Father, Jesús dijo, Jesus y said, todo lo que pidan al Padre en mi and nombre, everything you ask the Father for in my yo name, lo haré, I will do it. yo lo haré. I will do it. ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy? What is the need that you Si have no today? llegaste a tiempo a la hora de las necesidades, If you didn't get here for that time voy a of prayer pedirte que for levantes needs, tu mano si I'm estás going to enfermo invite you to lift your o hand tienes if un you're ill problema. or you have a problem. Voy a orar por ti, And I'm going Padre, to pray for you and say, en el Father, nombre de Jesús. in the name of Jesus, Hoy oro por cada mano levantada. today I pray for every lifted hand. Yo no conozco su I necesidad, don't know their need, pero tú sí la but conoces. you do. Padre, por cuanto estoy amando el propósito del Padre, And Father, as I am loving the purpose tú of the me Father, dijiste, you said, todo lo que pidas al Padre en everything mi you nombre ask te lo the Father daré. for in my name, I shall Y give te you. pido que hoy me des And I ask you to give la me sanidad today de estas the personas. healing for these people. Reprendo por la sangre de I Jesús la rebuke by the enfermedad blood of Jesus all y hoy illness, desato and I sanidad, unleash healing. desato un milagro I unleash a miracle en el nombre de Cristo in the name of Jesús, Jesus Christ, para que ellos puedan ver so that they can see que tú eres tan that real you are so real, como el aire que respiramos. just like the air that we breathe. Padre, gracias Father, por thank esta you palabra. for this word. Nos ponemos en tus And manos. we place ourselves in Queremos your hands. hacer tu We propósito want to do your purpose. y queremos honrarte And con we want to nuestras honor vidas. you with our lives. Ponemos este entrenamiento en We tus place manos. this training into your hands. Ayúdanos a crecer en Help integridad us to grow in integrity y en experiencia. and in experience. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Gracias, Christ. Dios, por Thank lo you, que God, harás. for what you will do. Así como está con sus ojos And cerrados. as you are there with your eyes closed, Vamos a orar para aplicar la let's sangre pray de Jesús to sobre apply the nuestra blood of familia. Jesus upon our families. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you very much por esta palabra tan poderosa. for this powerful word. Gracias por despertar nuestro espíritu Thank you for awakening our a tu spirit llamado to your y a calling tu propósito. and to your purpose. Hoy queremos ponernos en tus manos. Today we want to place ourselves in your Precioso hands. Espíritu Santo, Precious Holy Spirit. entendiendo que solos no podremos hacerlo, We understand that we can't do this on our pero own, también but entendemos we also que understand tú eres quien redarguye al mundo that
de that pecado. you are who gives the world Ven that conviction of Espíritu sin. Santo, Come, Holy Spirit. ven Espíritu Santo. Holy Spirit, come. Ayúdanos a llevar tu obra. Help us to take your words. Ayúdanos a tocar las naciones de Help la us tierra. to touch the nations of the earth. Ayúdanos a bendecir a otros, Help us to bless a others. bendecir a nuestros amigos, To bless our friends. aquellos que están en dificultades, Those who are in difficult aquellos que han times. estado a punto de suicidarse, Those who were about to commit aquellos suicide. que tienen problemas en casa, Those who have problems at home. aquellos que están viviendo el divorcio, Those who are living divorce. aquellos que están batallando con los Those hijos en rebelión. Who are struggling with children in rebellion. Ayúdanos, Espíritu Help Santo, us, Holy Spirit, a llevar una palabra de to esperanza, take a word of hope, la palabra de vida, the word of life que cambie los that corazones, changes the hearts, que cambia las naciones, changes the que nations, cambia las that familias. changes the Por families. eso en el nombre de Jesús, This is why in the name of hoy Jesus, rogamos, today we plead, hoy rogamos today we plead que la sangre de Jesús, that the blood of Jesus que tiene that poder has power para cambiar toda situación, to change every hoy situation. rogamos por esa sangre Today divina we cry out by que that sea divine rociada blood that it is placed sobre upon nuestra familia, our families, entendiendo que tenemos un llamado understanding that we have y a una calling responsabilidad and a responsibility ante el mundo, before the ante world, nuestra nación, before our nation, ante las naciones de la before tierra. the nations of the earth. Rogamos que tu sangre And we preciosa plead that your precious sea un blood blindaje de protección be a fortress of protection alrededor de nuestra familia, around our en families, nuestro matrimonio, in our marriages, con cada uno de nuestros hijos, with each one of our con children, nuestros padres, with our parents, con nuestros hermanos. with our brothers and Que tu sisters, sangre that preciosa your precious blood nos guarde de todo guard mal us from all evil, y que toda obra del enemigo and that all works of the que enemy quiso sacarnos de tu plan that tried to remove us o from de your tu plan propósito, or from your purpose. hoy por la sangre de Jesús Today, by the blood of Jesus, lo reprendo we rebuke him y lo ato and bind y lo echo fuera. and cast him out. Espíritu de mentira, Spirit of lies, suelta mi familia. let go of my family. Espíritu de engaño, Spirit of deceit, suelta mi familia. release my family. Espíritu de toda maldad, Spirit of all evil, suelta mi familia. release my family. Espíritu de rebelión, Spirit of rebellion, suelta mi familia. release my family. Que por la sangre de Cristo Jesús That by the blood of Jesus Christ, sea desatado it is unleashed una unción angelical, an angelical anointing, ángeles guardianes, guardian angels, ángeles ministradores ministering angels estén alrededor de mi be familia, around our families de modo que estemos in protegidos, such a way that we are de modo que protected, estemos guardados, in such a way that we y are que guarded, cada uno de and nosotros that each one of us cumpla con tus sueños, fulfill your dreams, cumpla con todo lo que has escrito fulfill everything you en have el libro written de la vida. in the book of life. Declaramos por la sangre de We declare Jesús by the blood of que esta Jesus, es una semana de this victoria, is a week of de victory, cielos of abiertos, open heavens, una semana de esperanza, a week of hope, de nueva vida of new life y de milagros. and miracles. Todo te lo pedimos We ask you all this en el poderoso in nombre the powerful de Cristo name of Jesús. Jesus Christ. Amén, Amen. amén Amen. y And amén. amen. ¿Cuántos le dan un How many aplauso can give fuerte a al great hand Señor of en praise esta to the Lord on mañana? this morning? ¿Cuántos pueden How decir many can say aleluya? hallelujah? Sabe que los girasoles tienen algo. You know, sunflowers, they have something. Por eso se llaman girasoles. This is why they're called Giran sunflowers. hacia el sol They turn to the sun y reciben fuerza and they receive y strength reciben luz. and they receive light. Pero en los días nublados, But on cloudy days, los girasoles voltean unos con otros sunflowers turn one to the other para recibir la luz to receive that que light no pudieron recibir del sol. that they couldn't receive from the Yo sun. quiero invitarle en esta So I mañana. want to invite you on this morning. Voltee con la persona Turn que to the está a su person who's lado next to you y mire la gracia de Dios and en look at the ellos. grace of God Dile, in me them. alumbras. And Me tell them you alumbras con shine. la gracia de You Dios. shine with the grace Dios of le God. bendiga. God bless Les you. amamos mucho. We love you Que very tengan una much. semana excelente. Have an excellent week.